ان کے پاس ایک وکٹم کارڈ ہے، سنیں ان کے پاس ایک وکٹم کارڈ ہے. ارے اس نے کیا وہ غلط ہے، اسلام سے کیا لینا دینا اس کا. ٹھیک ہے. میں ایک بات رکھوں، یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے اندر ایک کافی بڑی تنظیم ہے جو یوروپ کے ملکوں میں جاتی ہے، اور وہاں کے لڑکیوں کو پھر ان کو شادی وادی کرنا، نکاح پڑھنا، پھر انہیں کنورٹ کرنا، اور اس کے بعد انہیں پاکستان لے کر آنا، یا پھر انہیں کہنا کہ بھائی اصل اسلام کیا ہے، اور اس حساب سے یار مجھے 3 نکاح اور کرنے دے. یافر بھائی کو یا پھر بن آرگنائز محمد طریقے کو سے بولا ہوتا ہے. چاہ رہا ہوں میں، پاکستان کی یہ تنظیم نہیں لٹل ہے. فیضو کا نو بال تھا تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا، مجھے فری ہٹ ملے گی. آپ کو فرق پڑ کہاں رہا ہے بھائی؟ آپ کو فرق پڑ کہاں رہا ہے؟ آپ جیسے مسلمانوں کی وجہ سے جو غیر مسلم گمراہ ہوں گے، ان کے لیے میں تو بول رہا ہوں. ارے یار وہ وہ کیسا گمراہ ہوں گے، وہ کیسا گمراہ ہوں گے جو نا بول رہے ہیں. آپ جو بکواس باتیں کر رہے ہیں یار. ایک ایسا مسلمان سنیں، آپ ایک ایسے مسلمان ہو جو کہتا ہے کہ قرآن و سنت کو ہم فالو نہیں کرتے، ہم ماڈریٹ ہو چکے ہیں لیکن ہم پھر بھی مسلمان ہیں. یار آپ کسی مولوی کے سامنے باتیں نہ کر دینا. تو اب آپ میں مولوی صحیح ہے کیا؟ بتا رہا ہوں. ارے یار آپ کو نہیں چاہیے میں کیا؟ کہہ رہا ہوں آپ اگر کو چاہیے کیا فیضو، لٹل فیضو، آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کو چاہیے کیا یہ بولو. مجھے کیا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے کسی پاس کے مولوی کے پاس جائیں اور کہیں میں قرآن کو نہیں مانتا، میں سنت کو نہیں مانتا، لیکن میں مسلمان ہوں، وہ آپ کو بتائے گا. چلیں. مولوی کے پاس کیوں جاؤں میں؟ مولوی کے پاس جا کے نہیں. آپ کو چاہیے کیا بھائی؟ میں نے کبھی نہیں یار کہا پھر کہ آپ سنت کو. مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہو، یہ غلط بات ہے. پھر آپ مدرسے یار کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ کو پتا ہے مولوی کیا کرتے ہیں، اس لیے آپ نہیں جانا چاہ رہے. بھائی آپ کو جو ہے نا، یہ میں کیوں کہوں گا کہ میں نے کہا کہ میں تو یہ میرا بلیف ہے، میں مانتا ہوں جو ہے نا وہ تو آپ بھائی میرے بھائی، آپ اسلام سے خارج ہو، مبارک ہو، آپ مرتد ہو گئے. نہیں اللہ جو ہے نا، استغفر اللہ جو ہے نا، میں پکا استغفر مسلمان اللہ، ہوں استغفر اللہ. دیکھیں اب الحمدللہ. استغفر اللہ نکل رہا ہے منہ سے، ترنت استغفار پڑھ لیا انہوں نے. یہ ہے میں ماڈریٹ پکا. مسلم. تو کیا کرو؟ دیکھو بھائی، آپ کو چاہیے کیا فیضو بھائی؟ کیا چاہیے ہم کو چاہیے، ہم ہندوستان سے اسلام کی جڑیں اکھاڑ کے پھینکیں گے. تم ہم پھینکو یہ گے، اور چاہتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا جڑوں کو جو ہے نا سنبھال کے رکھنے کے لیے. آپ یہ جو کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں کسی مولوی کے سامنے مت کر دینا، ورنہ وہ آپ کو اکھاڑ دیں گے میرے بھائی. اس نہیں طرح کی اس کو باتیں مت کر دینا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں سنت کو نہیں مانتا. میں نے کبھی نہیں کہا. آپ جو ہے نا میرے زبردستی میرے منہ میں جو ہے نا بات آ رہی ہے. آپ کی جو اکھاڑنے کی تمنا ہے آپ نے دیکھیں ابھی کہا تھا کہ جو اس دور میں جو جنگیں ہوئی تھی وہ تبھی کے لیے ہیں. قرآن میں جن جنگوں کا ذکر ہے وہ اس زمانے کے لیے تھا، مطلب آج قرآن کا کوئی کام نہیں ہے. آپ کی باتوں ایسا سے ہے صاف ہو رہا ہے. آپ بول رہے ہیں، میں نے ایسا نہیں کہا تھا. میں نے پھر اس کیسا وقت کہا کی، تھا؟ ارے یار میں نے اس وقت کہا، اس وقت کی جو ہے نا باتیں ہیں وہ کہا تھا میں نے، بس وہ تچ. ہاں تو اب مطلب آپ آج قرآن کا ایک کوئی کام منٹ، نہیں یہ ہے. نہیں میں نے کبھی ایک نہیں کہا سیکنڈ، تھا. یہ ہمارے کرشنا بھائی کا کمنٹ لے لیتے. کرشنا بھائی جلدی بولیے، آپ کیا بات ہے، پھر اور بھی لوگوں کو موقع دینا ہے. نمستے سر، میرا ایک کویشچن تھا. ہلو جی بولیے سر. سعودی عرب کے مسلم جو ہیں وہاں ٹیررسٹ کم ہے پاکستان کی تلنا میں، ایسا ہے؟ جی. لادن تو وہیں کا تھا نا بھائی، سب سے بڑا وہیں کا تھا. اسامہ بن لادن سعودی ناگرک تھا وہ. واہ، نہیں، اگر وہاں پر ٹیررسٹ ہائی کلاس کے ملیں گے، اگر سنکھیا ہائی کی کلاس بات کے کی جائے، ملیں گے. نہیں آپ سنکھیا لوگ کی بات کی جائے سمجھ نہیں. صحیح بات ہے، آپ کا سوال اچھا ہے کہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب نہیں، ایجوکیشن اس پیسہ کا آنسر بول اس کا آنسر مجھے تلنگانہ بھائی ہاں کی باتوں میں ملا ہے. انہوں نے کہا کہ 20 کروڑ لوگ ہیں، اس میں سمجھتا کون ہے قرآن کو؟ 20 کروڑ لوگوں میں قرآن کو سمجھتا کون ہے؟ اور یہی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی پرابلم، کہ انہیں عربی میں ساری چیزیں، سارے مسلمان تو رٹ لیتے ہیں قرآن کو، پر میننگ نہیں سمجھتے. اور کسی ایک دن اچانک کوئی مولانا اٹھتا ہے اور کچھ پرٹیکولر لائن ان کو اس کا میننگ بتاتا، اور پھر وہ بھائی اللہ کی بات ہے، کرشمائی کتاب کی بات ہے، جو ہے وہ سب کچھ صحیح لکھا ہے تو اسے فالو ہی کرنا ہے. وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. بھائی آپ نے پہلے کہا کہ سعودی عرب میں جو ہے نا کیوں ٹیررسٹ نہیں ہے. پہلے تو یہ بتا دو ہاں، کہ جب کیونکہ انہوں نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، انہیں سب کچھ پتا ہے. اور مجھے لگتا ہے نہیں وہ آپ سوال، یہ کیا یار سوال آپ کر رہے ہو، جواب بھی آپ دے رہے ہو. تو جو نا میں اس میں مجھے یہ ہے کہ جب ایجوکیشن اور پیسہ آ جائے گا نا سب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. یہ جب آ جائے گا مسلمانوں میں ایسا جو ہے نا
इकोनॉमिक प्रोग्रेस आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, हम भी जो है ना मॉडर्निटी की तरफ जाएंगे। फिर ये फैजू भाई मॉडर्निटी अब ओसामा बिन लादेन फिर तो फैजू वो भाई पकड़ के गन्ना चूसते रह जाएंगे अपना आइडियोलॉजी के ऊपर, हदीस के ऊपर, कुरान के ऊपर जो है ना, ये चूसेंगे गन्ना, अतराफ फिरेंगे, मुझे पता है। नहीं, गन्ना देखें, गन्ना हम चूसेंगे और आपसे मुजरा कराएंगे, क्योंकि आप जैसे जो मॉडरेट मुस्लिम है ना तब रोएंगे कि यार अब तो इस्लाम की धज्जियां उड़ गई। क्या धज्जियां उड़ी? आप कुछ भी बोलते जा रहे उड़ हैं रही यार। अब आप चेक करें, देखिए आप मेंढे, वो कुएं के मेंढक मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता है नहीं दुनिया में चल क्या रहा है। हाँ तो मुझे क्या, मेंढक को कैसा जो है ना, जाहिर सी बात है, मेंढक को जो है ना आप मछली की वो बंदर की तरह छलांग थोड़ी मारेगा, हर किसी का अपना अपना जो है ना ये होता मेंढक भी छलांग मारता है, लेकिन आप सिर्फ कुएं में छलांग मारते हैं, आपको नहीं पता दुनियादारी का। यार आपको जो है ना बिल्ली के खाब में छिछड़े बोलते हैं हमारे यहाँ, आपको बिल्ली के खाब में छिछड़े, जरा अपोस्टेसी रेट चेक करें फिर आप बात करना, आपको पता चलेगा हो क्या रहा है। यार सब अपने डेटा को मैनिपुलेट मत करो यार, जो है ना हर दौर में मजहबों में इन एंड आउट होते रहता है, आपको पता नहीं है जो है ना, कई लोग जो है ना इस बीच मुसलमान हो गए। तेलंगाना साहब सुने, आप निश्चिंत रहिए भाई, आप खुश रहिए। अगर आप अरे सुने तो मैं आपको अभी खुश करता हूँ, अगर मुसलमानों की सोच आपकी जैसी हो गई ना तो इस्लाम खत्म ही है। अगर मुसलमान खुलेआम बोलने लगे नहीं 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 हम मॉडरेट हैं, हम कुरान और सुन्नत को आज नहीं मानते, उस जमाने की बातें थी, खत्म ही हो गया इस्लाम, बचा कहाँ फिर? हम भी तो यही चाहते हैं। कभी नहीं मैंने कभी नहीं बोला, कभी ने ऐसा बोला, आप मेरे मुंह में बात डाल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। तेलंगाना मुस्लिम क्या कहा था यार, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बंदे कह क्या रहा है यार, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, ये क्या बात है? क्या कहा था आपने, चलिए ये बताएं। मैंने ये कहा था कि जो है ना वो उस वक्त की बातें हैं, अब किसी से लड़ने या झगड़ने की बात नहीं है, उस वक्त की बात। किसने कहा? मतलब कुरान की जो आयतें हैं वो आज आप अमल नहीं करोगे, ये कहना चाहते हो? वो उस वक्त के हिसाब से थे, एज अ टेक्स्ट बुक। नहीं चलो कुरान की एक आयत पेश करें जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हो कि जिहाद व किताल की आयत सिर्फ उस वक्त की थी, आगे चल के मनसूख हो जाएंगी, चलें। नहीं ऐसा नहीं है, हमारा समझना ऐसा। नहीं यार, ये कौन सी बात हुई? अगर उस वक्त की आयतें थी, एक सेकेंड, उस वक्त की आयतें थी तो उस वक्त उनको अल्लाह ताला ने बोला होगा ना कि ए मुसलमानों ये सिर्फ इसी वक्त की आयतें हैं, अभी लड़ लो, बाद में आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना है, ठीक है? ऐसी एक आयत बता दे जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी पुरानी आयतों को मनसूख किया हो, चलें। फैजू भाई मेरे को ऐसी आयत बताओ भाई, मेरे को तेलंगाना भाई, मेरे को ऐसी आयत बताओ जो आज के 2023 के लिए है, मेरे को 1400 साल पहले की आयत नहीं होना, जो उस वक्त के लिए वाली टाइटल है ना वो होना ही नहीं, मेरे आज का क्या है वो बताओ। चलो अरे बहुत से है ना ऐसा, जैसे माँ बाप को जो है ना सेवा करना, जो है ना, और पति पत्नी आपस में और वो वाली आयत सुने तेलंगाना मुस्लिम, एक आयत करके चलते हैं, माँ बाप की सेवा करने वाली आयत, ठीक है? एक आयत हमारी लो, हाँ, अगर आपके बाप या भाई कुफ्र पर आमादा हो तो आप उनसे रिश्ता तोड़ लो, इस आयत का क्या करें? हाँ तो उस वक्त जो है ना वो मक्का के जो है ना जो लड़ रहे थे ना उनके ऊपर है वो। अच्छा, तो अगर आज सुने आज अगर फर्ज करें मेरा फैमिली मुसलमान है, मैं कुफ्र पर, अगर मेरी फैमिली कुफ्र पर आ जाए तो क्या मैं उनसे रिश्ता तोड़ लूं? नहीं, मैंने कहा ना कि नहीं अल्लाह ताला ने ये बोला ना कुरान में मेरे भाई, साफ आयत है सूरह इमरान की। तो आप समझने के ऊपर बात है ना कि आप किस तरह समझा दे। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि वो उस वक्त के हिसाब से था, अभी इस वक्त के हिसाब से कहाँ पे लिखा है कि उस वक्त के हिसाब से थी? चले एक दलील दे, ये उस वक्त की आयत है, चले। कुरान में तो क्या मुंह से खाना भी नहीं लिखा है, तो खाते नहीं क्या मुसलमान मुंह से खाना? क्या बात है यार, मतलब सुने, आयतें उस वक्त की है, सुने ये आप देखे, खाने पीने की बात है, इंसान से जुड़ी हुई है, हम कुरान की बात कर रहे हैं, तो कुरान में जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और आपने कहा कि उस वक्त का था, तो जब उस वक्त के लिए अल्लाह ताला ने पेश किया था तो आगे के वक्त के लिए तो मनसूख किया होगा ना। ये आप कैसे तुक्का मार सकते हो भाई? होते कौन आप तुक्का मारने वाले अल्लाह के कुरान में? मुसलमान की सोच जो है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, आप मुसलमानों की सोच है, ये सोच आप के सामने बोल मत देना मेरे भाई, आपको घर से उठा लेंगे, ठीक है ना? कुरान हर वक्त के लिए मुसलमान दावा करते, सुबह शाम सीखते हैं, कुरान हर दौर के लिए, और तुम कर रही है उस दौर के लिए थी, हैं? जो लड़ाई झगड़े की जो आयतें थी उस दौर के लिए थी, दुश्मन लड़ाई झगड़े की आयत थी,
ये मैंने कहा ये कि अपनी फैमिली अगर कुफर पर आ जाए तो तुम उनसे रिश्ता तोड़ दो, इसमें लड़ाई झगड़ा है क्या? आपस में लड़ रहे थे यार वो लोग। एक मिनट, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। जब जो कुफ्र करेगा वो लड़ने लग जाएगा, कुछ भी यार। ये क्लियरली लिखा हुआ कि हर वक्त के ये आइंदा क़यामत तक के लिए है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 14 साल पहले वैलिड था आज नहीं। मैंगोमान साहब ये आप सोचिए ना, आप ठीक है, आप जो है ना, आप इसमें कोई डाउट नहीं है, लिखा हुआ है कि भाई ठीक है, ठीक आपको है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लिखा होगा, ठीक है, मगर आम मुसलमानों का समझना ऐसा है ना, तो वो तो ये आपका समझना है मेरे भाई। अगर आप सुने तेलंगाना ये जीरो डिफेक्ट है, मेरे को साहब एक जीरो डिफेक्ट है इसमें, टेक इट और लीव इट, या आप फॉलो करें या नहीं करें। इसमें पिक एंड चूज इंसानों के बनाए कानून में होता है कि ये चीज आप चेंज कर दें, पार्लियामेंट में ले जाकर नया कानून ले आए, इसमें नहीं कर सकते, इसमें जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। तो इसमें अभी सुने और रहने दीजिए ना, वो लोगों में जो है ना तेलंगाना मुस्लिम सुने ना आपका इस्लाम में पेश करता हूँ आपके सामने। आप चाहे बरेलवी तालीम उठाएं, आप जो बोलते हैं बंदियों का उठाएं, पहले सुने, अरे सुने ना यार, मैं आम मुसलमान की बात बता रहा हूँ। आप बेकार आम मुसलमान का नजरिया बता रहा हूँ, सुन ले जरा। चाहे वो अहले हदीस का आलिम हो, देवबंद का हो, बरेलवियों का, सल्फस साले का हो, वहाबियत का हो, किसी भी आलिम से जाकर आप पूछ लें जो जमीन का है, जो आम मुसलमान है, कि अगर मेरी फैमिली कुफ्र पर आ जाए या शिर्क कर ले तो क्या मैं उनसे रिश्ता रखूं बतौर मुसलमान? अगर वो आपको जवाब दे दे कि हाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप रख सकते हो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, जाओ लाओ दलील लेके आओ, जाओ। क्लियरली मेंशन है, नहीं रख सकते आप, इसमें बहस की गुंजाइश ही नहीं। इनका इस्लाम है नहीं, तेलंगाना मुस्लिम का इस्लाम है, तो वो लेके आए दलील। एक ऐसा बंदा जो बगैर दलील के बातें किए जा रहा है और उसकी बातें सारी मान लो, वो साबित कुछ नहीं करेगा, वो ना आपको दलील देगा, बस वो सही है क्योंकि उसने बोल दिया वो सही है। अरे यार फैजू, दलील वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुरान के लिए डिफेंस में खड़े रहते तेलंगाना भाई डॉक्यूमेंटेड है ना, इसमें तो गुंजाइश बहस की है ही नहीं ना, कुरान शरीफ तो डॉक्यूमेंटेड है, इसमें तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है, लिखा हुआ है 2+2 है, इसमें ऐसा है या नहीं है ये तो इसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। आप इस डॉक्यूमेंट माने ना माने और बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। मैंने कब कहा नहीं लिखा हुआ है? मैंने तो ये मैं कह रहा हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसा है, ऐसा होगा है, मगर जो आम प्रैक्टिस में जो है, जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जरा अब ये फिर ये फैजू भाई कह रहे हैं कि तुम ये हो काफिर हो, ये कहने तो उनकी मर्जी, जो भी कहना है। देखिए, अगर आप लिखा हुआ है आप नहीं मानते हैं तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, सीधी बात। मैं इन्हें पहले ही दावत दे चुका हूँ कि मुबारक हो, आप मुर्तद हो चुके हैं। मैं इन्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि आप मुर्तद हो चुके हैं। वेलकम टू द क्लब। फिर इस्तेमाल पढ़ लिया